Njabeo, na dogbe nou benevi sunu, poro yonu po, na dogbe nou to vile bisese. Maintenant, mino jele, mini do akpon pan, mini kudo ya edo to omeon. Mais de vous soba maintenant de rolo to lo menya, mais binono khesiji. Amon mi de sina be amen. E mi ton mi na no do jenwe. Mi na kambi yo fo mi ton talon do jele. Ete ja sekwe do wana. Ako yin dokuno dako boy do dokuno ayin boyin akpono. Bo adopwe gon fibi yo voto me we a fibi we adopwe de. Bo e bene vile ton kwe e ya kwe mi ton. Whenever so ya kwe mi ton. Bo lo kukuro to yin ko yin gigoji we. Ayi, bo mi deson li gbere do mi na ku ache. Mi na ku si kwe be mi de lo le bi yo, debu na kwe do mi yo me amen. But ya esa nou to vile mi de yo, ndebu do jijewe yo, wa donde de amen. Mi na sujewe. But mi de mi na dota nou bime. Mi na dota raglan me. Mi na dota payo me. Mi na dota pompeyage yon, e le bon gokwena, le biou yi kwe lo to elo me. Bon, kilo soupo, bon, mi ka don nouveau départ, bon, don rupture, bon, don le, bon, ne mi ka de gondi. Mi no mi na bla li gon to le bime, 2017. Fite a li le ka gondi. Mi no 400 000 ou bien 400 logements par an. Mi te mon fondation ya me. Mi bobo. E in to vile sin kwe yo. Mi na non evo bedo akpo mi ton le me. Bon, mi dejenwe. Mi dejenwe. Mende nan do, mi na wuli bona isu. Lo ganro. Mende nan do, mi na ba problème de, mi na créé problème de ni. Bon, mais bien do residi do to lo, mi aze to vile bido, residi, ben do emado. E o. Fie mende bu ma di do de amelo kodo na chite bona do dandan. Bon, e si wu mi de di. Amo gwe mere bono e rencontre nan do dia, nu do ade yo blo de me, e na wu me. Bon, mende makado anemi kana achi gbono to lo me. Kono mi ton le dion, e blo, je eno de esi awan meme, eno de awun ye bleun. Ablo je de administration publique me dio ete so mba, eno kije le me ame, eno de awun me, kabi eno nyame si azokwe. Me mi ka nyan si azome kwe le we bodo yen si awan me bodo toto bwene le blo yo. Ete vie ton le kwa si ton le konadu. Ye yi kono, si 2015, e we ye yi vi mi ton le, jeune vi mi ton le, bo former ye nou. Pour le coup à dade, c'est-à-dire et plon yede non tout bon et non nous pono si walo dio bio et plon ye bokato e do kwegbe si fo le ko nous jedidie bo soyo men on le abo jeune non le do sadi pe we di beto do kuku do e mewe université o bourse boya lo dogo ba khosu non na étudiant vi mi ton le beneville. Mais là, faut mi ton talon et non mort et supprimer et sous couton d'eau. Ben non do minima do ho. Beton oiseau do baki et diplôme boy baki. Bo wa ko ija la bo. Moyen de bac na moyen da ho beton mon 15, beton mon 14, beton mon 13 et wa ko ija la bo a khosu si doa lo ya. Ko yin kweton, wa khosu na zelo lo menion. Faut mi ton talon et non mo bo sous couton d'eau. Bo la di bro dépense gege nou to already. Bon, Mikado, quoi, mi ton les bewe, mon de une dépense, mon de quoi les bewe, bon, t'es musée quoi les do wiwana le tom tom, n'de audio diamé, et au contraire, les wado, c'est-à-dire, les biado goudo iwe, Mikado quoi kodo ete bro quoi iro mi siwe, impôt mi gona, pose péage mi levo go kwena, bon, ete wa quoi de, fatu mi ton le mi go kwenu ye, adwa ho de owe je no ade contre nous mais bene mi ton de wa ze do gbonne bon to gan do je ndebu do jijewe yo emi na da lo sen dodo wu jenwe bon amanda lo sen dodo wa we si gba aso me ko yache amanda sen dodo wa asibulu ali do to e lo me yache sans sen dodo mi ton we manda lo sen dodo mi ton u dandan we si mo aso nu bene vile yache mi gbobo e mi ton mi na do to wi eni tite bo hunukun to e lo to mi ton we. Tout est là une famille de citoyens, un groupe d'individus de citoyens. Le Bénin appartient à tout le monde. Et ce qui se passe dans notre pays nous interpelle. Mimachite ya ena satoro mita. Mimachite ya mina lo kabna ron.
parce que nous e ba ede yo mi de na blog mon kabo mi na ronsi to into loko mi do mi na ronsi mi kana ronsi mi ame e o te mi na non bona combattre mi lo kolopo mi kana combattre yo mi ma chite ya e na pa mi ya e no me lo po e lo kodo we yo e si pa mi ya mi de resi be bodo e pe akre ko si ou mon chome agbodo won chobo cho e diablo ke ti o de we no blo me bon e do gudu no e do mi na khome mo na train fin e we no je na desime de na nya mi si to mi to me yo e je na desime e si nya mi si to mi to me e kai mi to mi na blo danda bi kekle mi no po bo tite bodo e pe mon butu c'est nous e meni on le e me to gagner we dimbolo di do ele bolo ko mi to le fin nous e kale bon mon butu c'est ko c'est où moment mi mo dictateur be sien où moment bo beto vile si kwe e gbe jon fite e kade yedo ma aussi nous comme akuno yi gbe to me ndebulo je mi te fin to ko mo debuo mi to e mi na ku je we ndebulo je we me de ma jana sengbe ne nya bon nous e me ko wa akos igbe bo igbe do to bo ya kuru no be to e na cambio me ro mi ton mi vedo ya donu wa mo vile bo lo to vile sin kwe fin we bo lo mele ya se aso me ko le mele wa zo mi ma sous salaire ton rappel yin pono le ton mi ma sou ye o bi prime yin prime ye me yin pono mi ton le ton bo mi no belo go me bo mi me yin gros gradé bo mi de so do intègre pede abo politique bien mi no lo bible bo mi ma so si sou kwe pono mi ton le ya mi na sou me lo ndebulo jije akona cambio mi danda de mi de gi to vile dimbo mi no ya jiwe bro khelo do e bo e bus mi ton le nu mi ton le mi no eno do kolle nu le bi we o mi ton mi na sou e yin ton e donné Habiba Rendesi le révolutionnaire je vous remercie.